preguntado por qué las elecciones que haces importan tanto? Todo se reduce al principio universal de causa y efecto. Es como el proceso de siembra y cosecha en la agricultura. Siembra semilla y a su debido tiempo cosechas el cultivo. El fruto que cosechas es un resultado directo de la semilla que sembraste. Metáfora está bellamente encapsulada en el versículo diario de hoy, Oseas 10:13, versículo de un texto antiguo, pero su sabiduría resuena profundamente, incluso hoy. Han arado maldad, han cosechado iniquidad, han comido el fruto de mentiras. Es un severo recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando actuamos por egoísmo, orgullo o engaño, creamos un efecto de onda, de negatividad. Y así, como un agricultor no puede sembrar semillas de manzana y esperar naranjas, no podemos sembrar maldad y esperar bondad. Lo que sembramos, cosecharemos. Este versículo nos recuerda que los frutos de nuestro trabajo están directamente influenciados por nuestras acciones. So, what does Hosea 10:13 mean? This verse uses the metaphor of agriculture to convey. Ang Israel ay isang mayabong na baging na nagbunga. Ayon sa karamihan ng kanyang bunga, kanyang pinarami ang kanyang mga dampana. Ayon sa kabutihan ng kanyang lupain, ay nagsigawa sila ng mga mainam na haligi. Ang kanilang puso ay nahati. Ngayoy, mga susumpungan silang salarin. Kanyang ibabagsak ang kanilang mga dampana. Kanyang sasamsamin ang kanilang mga haligi. Walang pagsalang, ngayoy kanilang sasabihin, kami ay walang hari, sapagkat kami ay hindi natatakot sa Panginoon. At ang hari, anong magagawa niya para sa atin? Sila'y nagsasalita ng mga walang kabuluhang salita, na nagsisisumpa ng di totoo sa paggawa ng mga tipan. Kaya't ang kahatulan ay lumilitaw na parang ahenho sa mga bungkal sa parang. Ang mga nananahan sa Samaria ay malalagay sa pangingilabot dahil sa mga buya ng Bet-Aven, sapagkat ang bayan niyaon ay mananangis doon, at ang mga saserdote niyaon na nangagagalak doon dahil sa kaluwalhatian niyaon sapagkat